بس فإن قطعتني لكل إربان اگر میونس مازس نک پیری اگر میونس مازس ٹک گژھِ لما ان الفاظ الا شواگا حسین چھ سو ذات تو ژٕ سُہ بٔڑ مقدس ذات چانہِ دروازٕ ورٲے کرِ نہٕ حسین سجدٕ کُنہِ جایہِ نہ ٹُکرایہِ یہِ ڈٮ۪کہٕ کُنہِ جایہِ نہ نمرایہِ یہِ کُنہِ جایہِ اگر وٲجہِ بہٕ سجدٕ چھُکھ سُہ چھُ خۄدایا ژٕ بیٚیہِ چھُ نہٕ تَوَے وَنان یہِ وۄنۍ کیٛاہ وَنان مُصنِف وۄنۍ کَتہِ بَکچار مےٚ چھُ اُمید سٲری وَنان جِنابِ زہرا سٕنٛدِ لولہٕ مےٚ سۭتۍ عُمرِ گٲم اَسے رِزِ چار منٛزِ کیٛاہ
Şam oynuyor. Kahekini mağfiret verir. Zammal azim kemal bayram vanha. Elal ecim demiş böyle parvurdigâri almasın. Odaya kod kaçı ha. Kaydı kaçı boyda. Parvardigâri alem fayda. Umut yol yüzde kırın babarkati cenayet zeyre kubra kubu. Ne ağat beşe mahastan. Sayıday şubaydi.
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने कोर सत कथ महल गुफ्तगू पैगंबर हजरत ज़हरा वदा बाबा दोनस वन कोर दोनस क्या पैगंबर फरमो या तारा सिकम चीज दरवाजा मैं वन कम चीज कर वातनस पे यानी मजबूर दोनस बाबा मजबूर गयस अमार पुत्र अमार चलो पुत इमाम हुसैन मार तमिस आशि कूच आसाश तुम बूझो कुछ कत छुप कर खुदा यार अगर पन तैयो उन शान क्या ना वो ना करूँ दोनों चलो वो बजास अली जास सिजास हसन जास दोनों पत उसवाई जवान तो पत उसवाई माँ कई बार ना तो स्टोरी पैगंबर फरमोस वर्दिश कलाम फरमोस दोनों यादारा यानी उम्मत मस्जिद जमा था इंसान पर आराम तक करार करोई अलबत्ता वाइद दुसरोश के मुलाकाशी सोश नहीं वाइद वाइदनाज गाहे कदम मुस्तबशर की गनीम जन्नत स्वाशिक इस मसरूर तमिशी जन्नत के नियामत बशारत दिन यादार इस सोई जमान बोल गई तो वो तमिशी इमाम शाम दिलवर फिर सचा जाब के तुम्हारे अल्लाह ने इमाम हुसैन सथा उसको तो याद नहीं रासना लिखा था वो बख्शिता इमाम हुसैन
kötüsü gibi bakışta Cenab-ı Abbas'ın Hazreti Zeynep'in Nihayet. Bu da zaman
Zayı samatı bor, yem zayı samatı bor, modu bor. Hazreti Abbas'ın İmam Hüseyin'in icazet, babası. Baba babası umre karı. Yani hacı umre azgar. Emir'in oğlundan icazet. Nasıl gaz kovracak? Buyur. Tamam bodrum o çocuk dağın gibi bodrum amar çıkar. İmam Hüseyin drağı. Karım çusak, öki cay kurun İmam Hüseyin salıp. Kalı boğur kurun. Yani darbe sar kurun. İmam Hüseyin'in hepsinin darbe söz bakıp, İmam Hüseyin'in diski kudutun belir. Ağla kurun baba. Ağla kurun baba. Emir'in mu'minin. Emir'in mu'minin. Al tayyul arız kırış. İmam Hüseyin'in Rutun Sayın Ağız değil, koçman. İmam Hüseyin'in Sayın Ağız değil, koçman. İstar Rutun koçman, hem batı Emir-ül Mu'minin atsaras lalman, magar Emir-ül Mu'minin şu badır. Baban neyi? Emir-ül Mu'minin güçlü soruyoruz ondan yutuyum. İmam Hüseyin'in kırıs varmış, baba Türkiye'yi var. Türkiye'yi var. Babasının kırıs kaçan vakti ayağı var.
Zara taksori. Sıra taksori. Yeli Cenab-ı Ali Akbar sakrıyor. Yeli sakrıyor Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselam. Rav Cenab-ı Ali Akbar Aleyhisselam. İmam Hüseyin çok şan sayende grayet. İmam Hüseyin çok sayende grayet uçar. İmam Hüseyin'in tüm Ali Akbar'ımız marnasıdaki atmosu şehirsin. Marnasıdaki afsus zahiri afsus kurulur da. Albatta Ali Akbar'a soruluruz. Mevud ah hasret çalar. Ah hasret umutla çalışsın. Surudum mevudda çoğun nişan var. Çoğun nişan ruduna bak. Gelip Ali Akbar Aleyhisselatü Vesselam drav. Maydani dar. Git por drav. Böyle yıkar. O sus asaye.
Sayran sayran